Washirizi watukufu wa Radio RTMC, assalamu alaikum. Leo tarehe mosi ya mwezi wa Marsi mwaka 2020, siku ya leo nuri karibisha mwananyasi Dr. Yusuf Mohamed Kassim ili yaje yarambie imada au yaje yarambie owade kausa udhuhiri wade kausa ngotsinza uchero wade kausa urenge tizinji yajareleze owade hunu inamnu kau henda neze hadhari ya ladhi mojizirenge. Ama kabla ya rijandisa upango watu wa musema suala rikanza manyasi Yusuf Mohamed Kassim waji prezante bishwa wedo jarmozi studiatu shayo wajibu mria jionese ni hazi yafanyao nisinuga yafanyao halafu ngerije reuzi sema suala kwezi. Assalamu alaikum. Kwezi wangalizi wa Radio RTMC kwezi watukufika ondo mri dunga o zinyakati zino ndani ngamjorosha marahaba uraunda fursa inu leo rije rikenti bazima rifanya mipango wa mada inu mipango ikao umuhimu hayo duhashirishiana haini yaho esika ya mwanadamu. Mimi jamna wazambe hapo Yusuf Mohamed Kassim mitabibu ikao ngamfanyo hazi harima service ya maladie infectieuse et tropicale ya l'hôpital ya Avicenne kaongio harma 93 endroit Île-de-France harma département 93 au mji wa Bobigny kaongo karibu na La Courneuve mahali kao yo akomaji. Malama Yusufu abaha usukalenu kartu babata ukaya tasingari kasi harmo wandu ikao kwa ufanyo hazi harmo wadehunu kawa madizi maladie infectieuse amizo nizimbade ikao ngazitishao nizimbade ikao sohenda haraka aizo manama Yusuf Mohamed Kassim honjia harmo mada ya hatu ya ho siku leo hunu ikao afikiri kaya wakumuru wantipia au washilizi watukufu wantipia wa Radio RTMC wakaze mashishio ili haina mndu yajue the hadhari ya lazima zirenge evanu wadenu landa hubi ezengo zinu zijaje hata epidemi yani yajatishe wanadamu aizo handani sikanzani juwe tarehe ya wadenu yeunu ujaje yeulanda hubi yeu mahala wa tende wa zingarwa wanwendi handani dojoka ya wanwe coronavirus inu wadekao ngaruju wao au kaya katamba waderuju wao he fami yamba wa coronavirus famia he coronavirus ikaongo tishao wanadamu ze coronavirus ikaonga zijulao zo sita abo coronavirus sita ikao sanga zijulao zishumpiao wanadamu zenne de zini kaule buhuo hilo haini wakati ikao ibaridija ifo ondo azingana le buho hilo mongoni mo ze agent infectieux ani mongoni mo ze microbe kaunga jano le buho laldu rema de coronavirus zenne aba ze coronavirus mbili katamba zo sita zimbili izo zifanya epidemie ko kaunga reziduao au kaze media zo zamba epidemie ya 2002 uja 2003 ikao epidemie hiyo de coronavirus yambao SARS hiyo coronavirus hiyo yandisa Azi ifanya wakati kaondo yafanya epidemia ya 2002-2003 badavo epidemio izia kabo coronavirus ya bili ya sita armazen bili kawo fanya epidemia ngabo inu SARS ngabo MERS ikawo yo 2012 bayo ifanya epidemia harimwa ze pays za péninsule arabique compris Arabie Saoudite ifanya epidemia sont pia ngari ya sheliao coronavirus ya MERS kao ya 2012 aba jeni ya nyumeni ikawa na manawi para coronavirus virus inu virus kao yona corona ikawa ndo angala arme microscope virus inu ya nyumeni inu ya fukare ikawa nge transmettre entre wanadamu ikawa découvre chini omesi we kaza de COVID-19 ikawe COVID-19 inu coronavirus ya nyumeni ikawa yandisa ngo umashiri na 2019 fin 2019 chini hoelewa inamne kaondo virus inu yandisa inu virus ikawe genome ya hayo wanduko sur certain inu genome ya chauve-souris yandema yandisa arma chauve-souris
L'une buhu kao parce que lo attaquer poumon ni kana chauve-souris badala la chauve-souris yabo libiri haleja wasili wanadamu libiri harma espèce ya bili limite linamna ko ze virusi zo tambalia anendema inika nyama shindo aje ikao o ema scientifique wengi ambao kaya pangola nde animal ikao ikaulawa chauve-souris pangolin badawe yiwe ya nadamu ngera ngo siku hiyo sisi wanadamu randiso uji contamine baina ya hatu ya historia onesa ya ukaya wanruka wazingarane coronavirus na handani pia wakarma shindo e marshe ya yuani kao ikashini ye ze investigation kawa zifanywa ondao pia wandisa harimwa e marshe yonde mani kawa ntiashini wa renge hadhari za ukaya haini mhuzo na mlo ya zinyama sauvage namna ino wazizia na banze hadhari zino wande wazizia 2002 harimwa ye SARS coronavirus abo dohelewa ya ukaya banu wade one coronavirus limbu huo ikawo ngabo coronavirus nne ikawo heni mwaha harimwa ze baridi za baridi zino wandu haremwao nelebu huo hilo baada yabo wandu wabono kabati hata mushkili shainu inu ya nyumeni inu kao ngiyo ya nyumeni haruma zeno ngozo ntipia parce que abanda wema chercheur wandiso tahawa juwe namne kaundo ya laya yondo male kaundo ya laya abaha isa ija ngari ji contamineo mwanadamu na mwanama docteur mfikiru kaya hisahuru releza itarehe ya huwa deunu heli walisa na heli wahaja hizo zanzoni uzisiru hanzani uzisaba hati kanzani juwe yeze alama ngado kemdo ingenuo neheli yakao wone sokaya wadeunu isa umzingara ya hindi ni idishile kaba tumdo ya disona za alama hizo ya jabe zara kaya kurubi hospital zi alama ndo kaya harimwa situation za epidemia na inu kwando shida wa definiseka ikawe kayo wandombo kakainu oyimri kawazingara ni coronavirus raili o wadewe jarende ya pandemi wazingara pia ho definiseka hiyo ikanyangu ya ukaya haini mdu ikawa hala harima zentizini hala Iran hala China Singapore Italy Korea du Sud tika ndo watende wazingara no wade hunu baada yabo yalo na mkoa baada yabo yalo na joto baada yabo yalo na courbature baada yabo yatoshinda ya respire abo e definition yaka ngebido ndo arengeze hadhari ya ukaye mruoi nge potentiel yo kana wawada abo mushando zesini kando nazivumbua ngamwe jwao nyonti pia ya ukaya zesini hizo ndo zesini za buhuo na gripe ikao haini hiver haini wakati wa baridi ifo mdwa mtore mwani mna buhuo mna hakowa badavo bakana mna joto za articulation za courbature katushindo respire chemda tujoshanga c'est que vanize signe d'ailleurs les signes za coronavirus inu unuwade kawo zingaraze poumon hena mneka ndo contamine hao nina mnekao domra developer wade nina developer wade wa grippe so kanti sawa la différence c'est que les grippe yinu virus ambao virus influenza yinu yamba coronavirus ya nyumeni yinu ya fukare yinu ya kaziwa e covid-19 ye taux de contamination ni mrulo na grippe mrulo na coronavirus e covid-19 yinu heni mrulonio ye contaminant roilo ndararo ende ya grippe yo abo ngawe niyo urenge metro ukome poanye ngawe mna nkowa mna demana kao abanga sana situation ya epidemie wanasinyi wao nganzo ndo arengeze hadhar haukaba ngwadama nda unu udirwa ho wode unu de do mfumpio ho wada ikawo ofumpio wo oli ndo mfumpio wo wa he grippe umri asamwa umri kao hakowa ya umarika uyanto abantu mru akomea yo poanye mri asamwa rumwe mihono yakome poanye wasaja akomea
izo de namna ikao uwade wa COVID-19 inu mndu ya contamine hao izo virus ikao lokata he baridi ngoga manele buho hilo zisinyibizo wizo na holewa ya ukaya tena ndo vandu kaonga bo muhimu ndo wa bidowelewe ya ukaya ramba ukaya mndu mzimo lonu ukontamina ndo hilo ndawararo harmo wandu kaundo wa contaminewa ukao ngwaone COVID-19 ino plus entre ya mabaki ya mengomira ronda mabaki ya mengomita na armajana kwa tufanya hata sini ngwaoni ngwa utabazao ngwa uzungulao numo shakwatina hata sini yone sawo ukaya ngwa unawale na bongo utabazao abo muhimu ndolewe baada ya abo nusu harimo mzima harimo wararu tena ngena mnasi wa mnabuhu wa madi mnabuhu lo kanga sina yeye baada hapo habono sachant que vanu yoma de grippe ni mdu azingaroni grippe ndone emetsawahe eto modana de plan yale ngabo malala mando kando joro marmo grippe bada ngode wa haleri ujuao cha wakama ndongo kao ndo wafanya kwa jamba wade wanyumena mada unu cha swa kutufanya atasinyi hata songo femu na sinyama mna buhu au kwa mna uvono batina ta mushkili dayoro wandu kao ngona mushkili ngebidori wavumbo parce que wandu kao ngwafao ngwajulao odo ngwafa war mo grip wandu kao doa vona no wade unu ukwa na sekeli ntwade kaongo jijanao sekeli amamri azingarani ninkaya ni tuberculosis kaonge na sekela ipuno ngobono batina ta mushkili eka kuti a risk amande la huwa de una ura emalalao ngamjao kabala dalao katika ondo wade waja wa pangiha ni dalao faniha na nzar mama hakume ondo akesi d'ailleurs ni wono kanga malalao kao ondo andi so yarumia baada ya mndo jambo kai irenge makume yo ndo jambange bidori ato bari wale malalo yala ngajano cancer ngajano nyode zindoji abakamjao kadalao ndo tsoveza la tilonziani emashinwa holio wade wadi sahar harmao wafanya etude watoa papier watoa article ya unesokaya dala lambao chloroquine ikaulo utilizo ngarlijwa ndo kawa wanomonti hatu liho ngarongo shikomori wa komori lolo utilizo arme padu lidala hilo lionesa ya ukaya ngemkini hao ikele dala hilo wandu kaundu wa zingaro ne coronavirus COVID-19 walirumia na wandu kao kwa jalirumia ari lionesa efficacité par contre ari demana ba ari par contre ye papier hiyo ngawe rapidité yo kaitola ngabe fete ka kartu jua e warenga ye chloroquine wa hafa dawabi o waturenge chloroquine wabo na bahiba tino kawarenga hindu dawabi kartu jua par contre centre zinjama tu pasteur waonesa ya ukaya in vitro anidazinu recherche kauzo fanywa harimaze seluli mu laboratoire waonesa kaye chloroquine inu ikawe rumia contrairement malala mandwaji kanga julao ya virus ikao mata za naviri kama malala ya rumila wa virus ya sida yonoso ke chloroquine ngefanya hazindo rahane malala yayo par contre attention harimaze seluli rakajalu ni hormone damu rajua ze particles za mwanadamu ekezo kweli abkartujua ngabo recherche za sasa na za vaccin ikao timaba nukavane coronavirus inu famia virus ikao ondwa juao ema israelien wafanya hazi harimwa coronavirus ikao izingara zevolai coronavirus ikao izingara zinu kuhu on a recul ya mahamine et plus waja woneso ka genome ya coronavirus ya zinkuhuzinu ndio sawa ne coronavirus inu ya COVID-19 abitene il faut faire attention parce que yo vaccin ikao tichancho cha vaccin yo mrumi ya par voie orale ama vaccin za polio vaccin zindoji e vaccin hiyo ngefanya hazi harimwa ze kuhu
mais rake ja utilizewa harimo mwanadamu. Par contre wongo namba avance parce que na maamine ikao ino virus ya nyumeni ndio na mezi d'abord wandiso ijua abo c'est sûr ya ukaya wandu wajo avance. D'ailleurs kanga machila tena banu ze virus zinu imana ikauzo trafic jose media waru machila grippe A H1N1 ikao vers les je crois vers les 2007 hula bafanya vaccin zinji ikaweze vaccin hotolwa wadeuzilia ya mapesa mengi ikawa ya rumilani umwade wa nyumeni ikawa hizo piste chloroquine vaccin ya Israeli hizo piste shabaha na mjao ka wadamada unu abo Institut Pasteur unu Ulaya za institut za Europa za dunia za Marekani Chini kaungo kwatu sasa Japon ils ont kaungo système de santé kaungo izo performant laboratoire za recherche kaungo performant opiongo ndio sha ngasi ahara kifu ondo shida wajiprononce hapa na mafikiruka Dr. Yusuf afikiru huone sambabi heli wadua unja umdu ama ranja toshiha ukangela vimo uendelee haku ulionesa ukaya banunga mbadizi njika o zohuja ukaya ndo kanti walibahindo kabo mbade kao ndo kanti mshana ro la kanti mshana uzinga kabo mbade kao zohuja ukaya mdumena mdumishewa hundana kabo zejo zotipi alafu tikanzono nese ukaya si wa Komoro hususan si utanganya haku haru madongo tikanzono jitse ani unonese haku zanabozi tangazao wandu wa hundana ai wale unurege haraka marameli bo lo sola muhimu ukaya gebdore lewe ya ukaya banu yesuha umuhimu wa suha de prévention chati do kam da zingarano wade on jarme curatif on jarme traitement umuhimu wa suha haku suha njema kangwa fanya prévention ndungwa waziao zenyi wade zitambalie siwe silamu ngarijwa hakuyu olusiwa Komori ngarishelawe kolera wakati kaundu ya kahabuja rija periodiyo rijadidisha regle za hygiene kawe bidirodoka nizo malaoni hatweni wakati chakarja wakati madauni kawa epidemie gebidori heze niveau d'ailleurs les institutions internationales ont tipia ya OMS wa heze niveau hunulaya wa heze niveau zitipia wa heze niveau hakangala rinjao harima wakati wa epidemie nabo hadhari ya mando dozia wadeunu wade ukawo utambalia kweli utambalio hao ketsa wananyode zitambalao haku ama varicelle rougeole au kauzo tambalako shaunu kamemo mndu mzima nguni kwa ndo ilo ndararu abungo tambaliao hini wakati kaungabo mro et définition de halin ulona buhuo ulona nkoa ikaonge na mamna fievre ndo maleka ondo watanganyia kwa ndo maleka hubazi hamade salifanya zeze mashughuli zila kumsanganyo leo uvumbasi wa Komori wajibu yatie mask chirurgicale yatie mask zinu ikao zilo rahisi zilo wando aziparsao harima pasangabo mask mbili mask chirurgicale yondo ikawe mwadinga ndio yatie na mask ambao yo special yondo ko wando si utiliser mon hôpital FFP2 yondo yoko yo bien étanche kao ils FFP2 yo ndio ko ando mauro l'hôpital les masques de pharmacie harmazi pharmacie d'ailleurs wandu wengi kangwa harma hazinga bazikao zihana maske halio kangwa jwa uzi demande ili watie haini mdukao ngena buhuo ngena zesini normal amaza grippe uzo zila de grippe kao ikanga wani yonde hazini wadoni kamdom hono bala eni mrungu to samwa eni mruna zesini zo kangwa do malaka ngwa sanganyi hao yo wajibu yatie mask ezabili kamungu samu mbati samu harmo mhono haukaino katiwa samu harmo mhono ndo akome pwanye na abo odo tumbanu kai coronavirus ino ye covid-19 nya nyumenisha wanyanyao amanda zilambili na mvumbuliani hizo ino ya mers ne sarmo ngari jwao ya ukaholongi zina recul ya ukaya zo shida zibaki wonze hari mwantu mfukare za kamili yo wenshi hari mwantu mfukare za kamili abo ne samwa seleti kome pwanye ngendo yake ntibala hini mujaja kome pwanye abo atamfukare kakabaja hosi wa ba desinfect yo kirinu covid-19 ke ojuma mfukare awi kenchash
cha ngarijwa ukaze manyanyazo zojondo juma bala abo mduka do samwa harima omhono ndumba samwa harima mshwara yafanya attention ya bero mshwarando ndi alate badabo yako somhono ondu wajadishe odo somhono hasabuni haini wakati reflex kama ngusa monde mdusa mwa hali ili ngu yafanya attention mhono kwandu doni kaneni hono harima system ganarashele kolera haukairi saidia izia wade ondu doni kaneni hono ondu dola bazima izo regle kao ibihonda dozi respect sharma period za epidemia halinu na rijadidishe zemwanya hizo akanga jori saidia ondu wa stop fasima bianuka plus ya 50% wandu ngono wade kwati na tasenyi changu adungi yao kutambaza harima o wandu ikao ani hojabo la rejadila hojarmo mlo bazima lokaya wakati mwinjisi wa Komori sulida haruma shano ezima ani sulida haruma shano ezima bala remi hono soltipia wakati mwinji mraja bala ni mdani kamdom hono wakati mwinji unomdumu unikaula hanoleya harumaye aule sutu nikaula hizo yabo hodiho tasi hueleza yabo kaya wadengwe ndo haraka zalikuwa sana edozia sema shughuli edozia ndo atile bazima edozia haina mndujo kaida balabale mnesani wa hende atemba bya hahe yando atinkane mihono izi ndongo wewe kajazi jo kaifika wakati amada unu wakabanu ngarigoze hadhari wakati ambo kagari menyondo ngo chama ngarigoze hadhari sio kawa adoti dorizi sema nero antarajinja armazi hadhari sikananji wanzi ila namna zesini ishinanjo kwa wadunu usau ni zingara ukabana baha mahuza bana baha yo mabuhu abuhu ngamjiso fatigue na mazembi ngonga zirengwao yena namna hindi ni mafana bahanje kuja besenduo ili nto haramili no difference harara yeze signe za buhu ni harara ya coronavirus yehindi ni ani mimi leo joka hono au joka Komori njuro hatidazi ntija tiji santeno le mevumbabu namna buhu no samwa yeni bezini kurubiendo la pitali au ni gabo moda yoba kimimi janeleza mimi ikangele njezao degrezero jina anisinyi hindi njo chenjo kanda coronavirus ni lebo surtout attention dans les énormes cas de situations épidémiques il faut vraiment faire attention yo kamdara ndio l'hôpital ndio urgence non tide namna hiyo tide namna kawa bidi mrafanya andani do shida ondu wasane wele ya ukaya e kam kati marahe grippe kijabida kimarahe coronavirus sachant que grippe ndio na vaccin gadro eleza ze baina heza nyodi zomili haukaya wezingaro ngo hono watina problem ndio wajibu releze ondo afao onando hindi ani o emru fo imru hindi wende mru fo na boka wondo fo arma grippe do ka faranta banu plus ya 10000 personnes ni mhango afao yo 1000 personnes afao ni semaine alors que ngabo vaccin wondo ka wazingaro no wadenjo ka vumba banu afao ngwazijwa no kangwa ni shiri yao wobeshe wa kurie barua ne sécurité sociale hunulao ndio rienshio wambi wakana mwedema one soit pharmacien soit médecin traitant soit l'hôpital mwedema fanya ile chancho la grippe hino katika hao yo hadi saver octobre novembre décembre bala wobeshe wa barua hiyo ili wende wachanche no malheureusement washashindo wachanchao na bunge 10000 plus de 10000 morts hunu Faransa ya dunia afikiri ze chiffres bizarrement 3000 à plus de 6500 morts par an. Vous imaginez par rapport à coronavirus kao yeto ya hondu kaongo afao yo arma 0 yandeni ka 15% ija ya 2% ija ya ta 1% bangyo 0,5% abo oyimna jouer mtiti par rapport à grippe nungo nando kwatu chancha grippe na bangyo na wajibu wondu afao na coronavirus inde do afao arma grippe wondu ikao ngena ojuma mahamengo mi ngembu nduhazi juma mundo darna mtsana umdu kaunge obezi ngemnene umdu vuromisi kaunge mduhazi ani heni sinya heni ndina yamba yabo ngenje zabo ze riski umdu kaunge suivi l'hôpital harmon wa de chronique diabète hypertension regoma la heni usiku umdu kaunge suivi harma problèmes de respiration sachant que nous wade kaungo atakeo les fonctions respiratoires wo de wasa umdu kaunge suivi harma wa de zaroho d'ailleurs wo de waili kawo Faransa do handani o yahalashini kamdumbuhazi e wabiliwo par contre on kwa jashinda wajo e mkrei harmo alwazi on kwa jajo parce kwa jajo ka e ya contaminani do
parce que kajenda Chine kajenda Italy kajenda Maleka ndo ndio kajuka ngabo mrumo hao yahenda chabo huo hakontaminewa ndio maana Faransa warangazia dharuka no epidemia sangio hakontaminewa ni wandu ikao ngo asymptomatic ndulono mwade yatina sinyi ya kuraze yanaye yeye hafu haukaya hakana problem cardiaque ambao amboli pulmonaire d'ailleurs wode mziro ikawa ndo alona wojwa hufa d'ailleurs mwade wabili autopsie ngefanywa ilando ajua eba nafu ya amboli pulmonaire awafu wale wakakontamine pa COVID-19 ani abo damina webo tajidini normalement wale dem nando ajua wode uno bidando aremane le buhuo amanda bare mane le bole grippe ngado hadha ndo ngado tsambaza chabo ne birana na mrukao d'ailleurs heni mha mimi ngamine wajibe chancha grippe au kende ngamono wade kango ndo duhazi kango na maladie chronique tidami wami chashanga mchancho ili nisaidie wawade kaundo na waona hakaundo wafao wando kaundo wahafa waoneha badi nusu kawiyo exception parce que ate grippe malheureusement nge wao ma jeune yadiso kaze hali wando waonao chaze sinyidizo wando kaundo na wakaungo wando aduhazi wana fragilité yahe ya santé ya hao abo garijwao 10,000 morts en France ya grippe. C'est sûr et certain. Non, quoi tu grippe, tu dis maintenant et Covid-19. Ça c'est normal. C'est normal wakati balo virus émergent. Et wakati balo virus ya nyumeni il faut se médias na politiciens warenge arashelawo Ebola, arashelawo grippe aviaire, arashelawo SARS, arashelawo MERS, arashelawo izopia. C'est normal abaha yino coronavirus wandu warengeze hadhari au ka izo virus zanywe kartu jua ikawizkarma zinyama bajaziria ifondo warengeze hadhari cha mtudoni ya coronavirus ibidirigire hakuyu par rapport na rejea mazadari za ukaya dohoso mhona sabuni izo muhimu prevention inu yabidi dozi fanya inu wakati wa malahoni ibidi jadisi situation manda inu abo hahuja harmazadari kale sola ka tajinio sona ambia zesinyi justement ikao ikanga wenizo za grippe ikao ibidi wende ba normalement kodi wandu wonje wazingaro wao karna wao no l'hôpital parce que wabona wao ziruda yabo sawa jawo l'hôpital les règles za France namna wa hanti il faut jamais aller aux urgences au kendrini garjao ze problèmes d'urgence ngodo baki wa zile razira haru zine zitanu zirandaru atakatubaki usiku ngoja waangaliwa bongo ngotsabazo hiyo règle ya mwando ngoto mask règle ya bili ngosomo ndondo yararu upare 15 et sami ndo abidi orenge ko l'hôpital c'est do renge métro ushibishe buto ya métro utambaze inférieur non ngo pare 15 les règles ikawa bando zilio aba Faransa wa heza ya balanda des services zika pitié salpêtrière na bisha aba service amande zatu ngajoka nsobu warangu maudu auka garanzao wandu Faransa système de santé wanzo stopper et contamination à drogue quand dozi ya wando machine chini ze kazi bunguza aba hendini bakawazi ando malahoni c'est normal tant que wazia les mijingo fantôme c'est normal wado bunguze ako wade par voie respiratoire pardon et promiscuité de namna ino au 1 mètre moins de 1 mètre ou tousse ou éternuer ou comme hono c'est sûr et certain que go abakawazi ngorani buhu normal ukao ngawe na ndino ka hazini hanyu ngamndulo positif ani ganzo situation mandizo ngono kende note de urgence paresani waja orenge wondo afanya test et test à base laboratoire l'hôpital zinji sazibula en province et test wo parisa armale razira ronda zile razitana ou de passer test en bon positif comme jango positif kuti obèse kuti na problème respiratoire kuti na problème cardiaque kuti na des problèmes isopia ngojombo regendo abako hanyo armaze 14 jours parce qu'on doit katika o wade ou contaminé ha ngo contaminé wadu kanga ona armaze situation ho wandu ka ngo ona des facteurs de risque de gravité c'est une hospitalisation d'urgence Henry haukaya inu pneumopathie ani une infection des poumons ya cause des poumons mbili ndo jiro hayo ndo lo fragile c'est sûr et certain kangu jo kaba tu traitement
ani inu microbe ya virus ka kartina traitement antivirus yonika amada bodlo na antibiotique yonika contre une bactérie kabati traitement halio c'est sûr que l'évolution ne fait que être fatal. Et soit là ngilo kabati traitement ngabonao yanu ngabonao jehili kondo ngabonao almuzikai ngabonao haukaya wade jema na mwambiani ukabanue coronavirus ngabo coronavirus ne kawe no wakati yote nikabu huo ya organisme nge developeo les anticorps ils luttent contre wade badabo bono amanda babona lebu amanda babona ne grippe badabo kabati sekeli kabati ndongo. Par contre et cas ngawe fragile ndo male ka ngo ngejo ijana infection za poumons hizo badabo baka umushikili wa en retraite au kaya rakabati dalao ni lo sur certain yona ngo bono au kaya amanda bo wazingaro ne grippe wabona batinata mushikili ya organisme yao ngio jeune ngio na anticorps contre ngefanywa hayo amanda bawazi na lebu jina mnazaba ni sindri yao ukabanu le figure lonao lino banu non kejabi changa c'est obligé ukaya waruga abdo warengeze hadhari ukabu tajiri ndamina ukabanga sinizo renderi hondo mrikao ngena the problem ungujo hofa abo risk amado kama do ahirenga na kusinga tobona kutatumizi hadhari hadhari kaundo abidi irengara maze mashughuli wajibu hani mrikao ngutuse ngena fievre ngena buhuo kirato do mashughuli ijo kanje matado mashughuli chaka wonde bwana harusi si wako mbonga draw shughuli bisho akaende bwana harusi na tie ya mask na tie ya mask omdo bazima yenjema il faut toujours on doit se mihono on doit tinikane mihono je des normal yo kando wanena wada manda ino yenjema wandu wale ndwale ayecho mdaji plemba be ngasi unula yanga sina zemwanye zonda za CTG tableau zopia ili wandu warenge enimri hale mbendro yahe wandu warenti hodo tengeleana haku nonikane mihono nenulo na buhaini mrulo na bua msindo yabo natie ye mask chirurgical kao buzi pariso o armaze pharmacie batinata mushkil natie ze mask mbriati paro samar mono yo regle kao sinizo non mbe ka samwe arma écoute parce que bujenda comme poignet ne poignet yo ngejo contaminer wandu watu washashi wandu dodo comme poignet yo hodingoni mwaya abo hadhari nkunku Faranta rangu wafikina sina tumbili banu wahezaye niveau ya epidemie ya stade 2 wamba ukaya haini mtanganyia wa plus de 50,000 personnes na uzilo ino ndika watanganyia mala ulo confirmale kawa mada inu sali amada zimashuli za tuza na zizilo hata nouvelle ordre wakati kao ngamweshele yao inu merci ya 2012 hata Marseille rikarizilo zimashuli voilà ze normo hizo zindazifanywa aukaya ngevira warmo hivyo respiratoire aero respiratoire dai hanywani dombuani domhononi abo hena mnikando tsanganya hao kana jamba tsanganya parce que wangu tsanganya sha wandu na warengeze hadhari na mipango mada ino muhimu hayo wandu ukakwa lindi aukaya ho shida wandu contamine harimo wandu harimo mashule zikawa harimo wandu majana wala la shughuli ni bala ni mndungu ndio une mndu ya contamine bahe wasende ya contamine abo ngandoranja harimo epidemie ende is a problem kao wangu waziao de maana wandu waziao emipira ya rewa cha wandu wambiwa d'ailleurs wandu emabibu ya tilo mdoka unando ndewe wezingana na voje ndeja zilo ikabidi wandu wati respect na kwa mada zila ili wandu wazie wandu wade unuti sambalia Dr. Yusuf afikira matskandar tizia kwa rwema dayo maana fikira ma kuzema ruka hono Faransa baha jana shula leo wana rwema phase ya stade 2 uzio mtsanganyo bazima pesa 5,000 au 10,000 alafu fikira ma wakomori hakuyo sina zisakaza hatu hena dimasha hena samndi zema majlisi zema shughuli yehalma karamaniyo maana sisi simana gdejeta kuyo ukaya hosum hono kwa kubeza gleizo lango pontibe bala hotso wahafa hanse mmengo tukana ngandi na tartu babu sumu shangu tsopanyo la pia ba na huzaba banukaya owade wo hone kwa soda honi wotso komaitre na bala kuja kanu hujema shughulini hutama za hulao tipia ye kutsunika ye furswa wati nazimvuya shime wengaria ina namna hatwa stade 2 Faransa warenga
wasaidia harma komoro pia community kala Zimbabwe makatiano zima shughuli ani kunoshindo wazie shakina so akitobibi okijuka njema kakoli makatiano rizia zima shughuli msonyo bazima ili ndiye enamna wade evolio ranzuno Faransa loko mara kabuti sharatu no Faransa rizie zimsonyo bazima uo rione hedi kozo ngoze evolio wade unu enge onani soleji Zimbabwe ngere jaza. C'est sûr et certain que Haoujibu avec franchise haukweli ngamjojibaze harma nyaso haza Kiislamu wala sio Islamu kawrini kiwazo ngarjo ko Islamu rambio ka haino katika ao epidemi ikao yeto ya konta ya ushumpia wala marabeme ikao yeto ya ushumpia wade uja ze regle ndazino walo umaleka wadenguo na tirohe watiyo iho wadeuli watije wanjia ndele Uislamu arambia siwe Islamu abo mimi ne nizonju wao harima ze agent infectieux zinu mkomori naambio kamkomorika fa microbe mtaparo zikubali bunjuju wabo serane jafanya ze misomo ya yinu surtout que ngamia mandongo za haliyo si mkomori fa microbe jena mnondo pia fa microbe c'est sûr et certain que situation madazino d'ailleurs on umra uzilo abude mana baka ngamrengo Uislamu wala sio Uislamu lionese hena mne kazi hadhari zirengo Arabia Saudite umra ngarjwa ka ngotao mapesa ulando Uislamu ndini no Arabia Saudite wazia hunu wazia sasa que banu gebdore le wendo so banu ngarongo Komori wa Komori warishiao banu Komori jusqu'à maintenant ngasina ndonda bikangara à part Nigeria na Egypte na Algérie raha wandukao ze kaza Paris yo raha kana jori tefite parce que inujuzi cha wadera ko jatsambalia ewa tutsambalia kwa sababu zabani ngabando ambao kaya hipotezi ya mwado beseye machinwa kwa wanwa waka emarshia wani kaundo wazingaro kwa jasi harmaze tizo hizo ndabo parce que machinwa ngo Afrika ndondo yabili ngamba ukaya beseye mkini ya ukaya virusinu yoke supporte d'ailleurs onyanyahe virusinu baridi ye ete d'ailleurs ngarambo miezi Mungu unulaya ete hija ngarambo miezi mke normalement ibidi logiquement ibidi ze kazi bunguza epidemie ikase ngomba ukabese chaleur yozia et développement indien. Par contre les études za ma chercheur wazifa na armaze laboratoire ani ambotena hizo études zambao in vitro zokazafanywa harmo wanadamu yonesoke virus du développement de chaleur. Il faut faire attention. Ça ils étudient quand ils ont in vitro chaque sarmo wanadamu kartujua wasangwa ambao tunokabwe singa sina ni code genetique yatu ani namna rumbishia hatu ni material genetique ya hatu ngelite control wade ngie treto ndo arange conclusion mada hizo sha imbabiraona kweli rango katika ide yandisa shini ijarmazinti zinu zilo baridi zika ongizo na chalori rakarjaona karma bezari anticipe sha ijomkinia ngebidori liju razinti hizo système de santé yazo d'ailleurs omesingo wahara okay système de santé yazo kaziti parce que henimno ikao hazigarone coronavirus COVID-19 ya développé une forme grave et pneumopathie ya zingara ze poumon égale réanimation et prise en charge de réanimation wafa réanimation nangari joao malheureusement le système de santé il y a armoisen tizo kao réanimation kaiti abo de mane cause hazard na rejeiba ni oka banuzen tizi no au wando amanda si besho kanga sine bato kanga Ulaya ikauze système de santé ngio performant na rifanya attention ni kontamanda yinu ibidi bilandu wezi normalement hujibile swala ibidi shaho lionga mjo Komori wa hatu na mjo katu se tourne autour ya mashuli ya hatu ya joka njema wandua jadidishe na mwishe leo tika msashi wa mahamba vyo katae kolera
mshilo kati hiyo bado salio na hemindu ndo ni mdoa doli la kuveri kata kolera ava ko moringo zifanya no wono no mangoni ndo semi hono no wono rishindirizia wafuanda auka ibidi reanimation ketaka abo yo sûr certain ukaya uka ungando armo mi continue enjema ngasarmo nivo ikao enivezia sambando uono umrauzilo zangopa zilo unulaya plus ya 5 walo maleka yendeni salon de l'agriculture izilo avant yokaisa zizilo baka marathon pari izilo ani wao deja ngo bonze sigando lake mahala ikao ze conditions ya ukaze virusi i développer des conditions mashughulila ikanga sibazima abantu babaziwa inungu respire rimo mrondo borisi hao tivumba 1 metre ya uka ondo wa respecte yoka iti ondo ho munana haukaya ulodo sukitawa ndubidiwa unane onungwa kontio tengalani hali inu rirongowa ndohanja na mare ya roha voilà c'est sûr que les conditions disons enjema dwandu wazie chaka kwa jazia yo wajibu wandu warengeze hadhari yokaya watibule virusi inu ija ifanye epidemia ukanga wandu kanga wa fragile na wao ngwajo hufa na mwanama Dr. Yusuf wamfikiru kaya wandu warishia wesa waelewa neze hadhari ya lazima zirenge au kaya banu keiri ufi warana ufa zoga zamba zakadabili yonje maundu gazaraka arengeza hadhari hususan dasinda we Dr. kaungo neso zenongozini binge leo kamdu hambo kantu joma shulini ndatirenge mananya upe unatu hantu kaya bale mdu wola ngujisa tokaya kanatu ahuja hweze bade surtout kange na buku waduna dori gaze hadhari zazo tipi ikari joma shulini bala mdari ngemne salamba mtitremba bya hangu wadati mangale nayi yo kabala wala ngemstarabu au katwanza yani ndani bakartino wadi Dr. Azababo ngaste famicrobe tigambo kamuka zeka famicrobe zizo ndabo komole famicrobe hatsarendele usoni haku akabano warshizi wa tukufuara ndio RTMC watipi wakazema shishio wanzo wajue ndondo welewe wali ndo bahati ngari sina bibano watarende na masuala maidi kama mjataka batima swala la ndalido kaya wa komori au sisi washizi watukufu wa RTMC ndori ju ezentika waba zisazi zingarwa ti ndinishele brati twenda hiyo awalo iwaje ono ndani kaza yo wanatiti ndo aduhazi wazingoro hakunda wa hizo zingozo masuala maidi nam zentika ondo zazingara à l'heure actuelle mbabika ondo njo shindani yambe dokaya harma ya dunia wade unwa disashin zentiza mado kando zazingara ka Italie, Singapour, Chine, Iran, Corée du Sud zentizo zilawa abanga sarman simengo mirandaro ikao sazizingaro de maana kaba wade usauri ndio mambo pandemic hiyo nguo Faransa à l'heure actuelle en Afrique ngabo 5 ikao sangizo positif wali wahafa harma dunia pia 3000 doasa wahafa wazingaro lo positif ngwarma plus ya 86000 dauka ondo wa zingaro kagoti Afrika ikawe en Afrika kaondo za zingaro Egypte azingaro Nigeria Algerie azingaro e Nigeria azingaro ne mwade wa mando ka ya mando yombo patient zero kaondo andisa wo ha ala Italia Sharako ya hafa na Afrika raha ani tujua ba zinongaze evoluer kuyu chamfikiri ze informations za mwiso zunu Faransa emana wa heza d'ailleurs tumamba nous commandoni ondwalo Paris de France ndani ze kapia za positif zilivyo pite salpetriere na bicha
mzima fubiche mzima fupite we umkrei ka ukartujua we ya contaminando parce que jalar mazeti hizo abaha service ya atu kaongio avisen bisha ngejobulo rangu maudu bulo rangu ila nde mfunza ndakanio chando ka ureceive appel telefoniki au kayanga mjwa ukaya virusa manda yinu ze telefoni ngizo surcharger ni mnungu paro ni mndu aibanutila itali ngamina buhuo ni fanyejeni test ze ngamjwa agent pathogène manda yinu ganzo laboratoire ikaongio na ze normes ngabo laboratoire zinji ikawa sazibulwa en province en Ile-de-France ikawa ze laboratoire zongi zone test ndefanya test zilera ziraronda zitano ngoni kwa resultat ngojo kanga positif kakuti positif abunga unabuhu lindwaji nabuhu na rafumbo modoni hula ngao positif nonga we jeune damina utajidi na umrwaji au mzangu papa na biliba na umbuka ukatina ndeni ngombo ndo koda honi ama grippe zentu 15 jojo contamine ubono zanagozisa zentu 14 jours tukuna ndadaru ayo 14 ye baada yabo kanga we grave justement abo ngawarma service ya maladie infectieuse waangaliwa ikanga we très grave vya reanimation ndio waangaliwa baina ya huwa nani wana justement wana c'est très important wandwelewa ya ukaya ye mwanaka hazingaro wane kaundu hazingaro mascientifique wajua ukaya ye mwana swa katufanya sinyi songu fanya mna sinyi wabuhuo shaka na pro fanya formographe kana pro kana hufa huo voilà parce que mfanya formographe jambo hapo kana hufa huo par contre kataba c'est très important gutambazo wade kende hono kukwahe ka kukwahe ngena shihaya ngemlemevu ngena mahamengo mfukare ngena tension ngudore ngamala lao abungu kukwahe ngujofanya formographe na kukwahe ngujwa ya eka emwana woyi hende likoli efundi wasomeso auye agent de nettoyage wa likoli wala mru lona maha abaye retraite kijwa ukaya yo hajunge na mamengo mirandaruna ngena problemu respiratoire ngena obesité ngena ndini ani owana kwa tufanya wade sha owana ranzi ngwa asymptomatique ani kwa tina sini ngwa presymptomatique ngwa mnasini mnabuo wo wana ngwa sabazao kule tumba nukanu uwade waondo wa fragile oliondo wa rishia walo wa zero na femme enceinte ikawa ni wade zinji wo classewa harima ondo fragile jusqu'à maintenant mbabika les informations quand dominionizo ani rakar tujua ikanga ba femme enceinte kangwa njawa harima cadre hiyo olionde covid-19 yinu ikawo yandisa o musoni wa umara rakanu 2019. Dr. Youssouf amfikirama swala muhimu kao dindi sibana baha wana nyasi wana ziono comme le Chine et en tant que médecin ujuao il a déclaré wadeun ongo Chine et dola wa Komori wazia watoa decision yokaya watibula wasiza wa Komori hata gabonusu wa ngazebeza wapashe voli lawe juhe wala ma agent na hôtesse waje wasibonsi ha ordre roha uonro wao ina swahindini alikatu jarme siasa no kabada wazilo anono ngasalmai ujifa do de unu holonga ushini wali kaudo walaya yenya swahindini aski conseil yowanika ili wake makini eketo kama duzolikoli zibula wandelikoli au na swahindini washindoka ya washindo jisoka ya eka gawo jeune ngebidu fanya ngo kado jifa no ade unu ikawuti jikano harata ulo tijitendani ukano hara hujuwa hufu bahelo wadoli yojaza na mapali ina swahindini ulonga ko sur place shidi zowani kwa nazoni wao ni wake makini maendeleo na misomo yao au wahifadhi no ade andani amina pasenku ya ho wanama wa kaundo wa loshini au kaya mbabiti kaundo naona ngo harima utabi fo maisha kao utabi fo maisha huo supermarché zibalo tunabendwa hala sur certain quand on sur baba na madabo kwa kusoma kwa zilikoli zibalo ngo harima utabi fo maisha huo andani penser harmao no bamye zingwe maisha yao ya developer wade wo ukawate harma problemu
holele information kando ndo aloni hizo kejabidi enu jozingara eto jofanya gripu badi kange na wade ka wade huo umrende fragile kange na wade ka wade huo umrende fragile abo ngarmazeka za wandu kao ngwa potentiel kakao zingarone covid-19 ngwa johufa ka wade huo ohara d'ailleurs vanata sirlo huno ohara koti sawa no wade namnolio twambia nukaya parapora he gripu coronavirus covid-19 wo imna jouer mtiti abo uelezwa name kaundo aloshin ziregle kaushin wafanya zireusise parce que ze kazi bunguza watoma lahoni wazieza nango pia ze vilingizo fantomu kabati mdundo bonzi wabao mala kawibida ndo atsanganyihe abo tout va bien hata epidemie bunguzihe hata zenongo zinormalize wa reprene kawati mushkili cha ubanu tabia no na mawao bize tabu za maisha kao ndo alonizo imbabi kautelewa olone ze directives za OMS ni heli komuri kao ndo afanya c'est que mono zensi kao ndo arenga ema constitution hao izo kao ndo afanya ze norme kao ndo azirenga angowe aeroporo jao male kao ndo bidio watie wabakize 14 waundemendo wale wakiari makondisi za kimaisha za kibinadamu sizo kaoro no komori malheureusement des ajiri ani komora fikiri warenge decision ya ukaya kaunti hama komori kawe système de santé aprendre le wambabi ya ukaya holiho na ndio zindoji wafanya hali ndio maana komora tufanya hali worenga ya constitution hao watoa chini wawaranta armanti ikaongi un peu développé kaonga una système de santé wabakizin tukume na neho harma confinement toujours yebada abo warejei abo kwa vitize tukume na nne yabidi wake makontamina baada ya warejei komori lazika zao kwa komori cortina zenchida zo cha ze normal uzo parce que nous sohenda komori malheureusement kwa karma condition za maisha wa kibinadamu na ndo zero ulio parce que pia si wanadamu ndo ibda kena bendu yale ibda kena bana ndem chanani ibda kena yaunishwa mwenje ibda kena baba na lale ibda na ze conditions et que nous soit bidi waje watu shida watu warmaze conditions hizo abo wanu ikaonga rjao tena tabu ukaambia dia ndo abie akabanu wanu yoavyo ya frete waenda warenga ya haja sauti mbia libebia na nusitao kaoze famille hao zilo hunusuri skondolo na mwaye wabesha ze bino tawonde wazilo malheureusement akabanu uzilo ma frontiere ngo ndawo bitena ani utabifuno na ndo tabifu mashalo no na wao ne no mavu wa melezo surtout parce que uma voix moyen la doit ka komori kwa moyen abo ngadru jambanda abo communication cha uma voix melezo imanantu bulani da komori o wade chini ndini contamination ndini cha wo ntsuo no ko wade unu kakabatulo na wade ulo yabo respiratoire au cardiaque au umrede fragile ko wade unu kona mfanya tanoko ejozingore tujofanya buhu normali yonge sawa na sisi gatulo hunu ndari zingaro abo tujofanya buhu normali zanongo zire dans l'ordre sans problème cha problème de contamination jeune navira na mdumbaye au jeune navira ne au ni fanyo hazar mali kaungi ndo baye awando awade ili umuchikini ngo yabo mbunao nikesubira mbu uyanze wade ubunguze parce que chini wafanya iforo zinji baada ya bore prene evi normal kama wana maisufro la wakati tukaenda Novura kairi rejitina babo maswani ukayado mathalani si hamadi komor na wade hamada unu ye mbanu handani yala dhimu wewe fikiru kaya lazima ndo rangezi disposition zao hindi hausana wajifadhira wade wetasi ni normalement ni wade hamada zinu ziadhari za mandu de frontiere hususan ndo kawa wala armanti kawa wade nguo daino kaondoa ngeze temperature za wandu ondone lo na buhuo ondone parce que ze normes zila ndo besoin zilenga armaze frontiere eni ikaonge suspect yoro ngenda afanya analyse oni hokaka tinio ngebada parce que wandu ngo asymptomatically wandu plus ya 50% abaru mandu jana wandu mengo mtsanu kwa tina tanoko hata abo ze hadari kuku harma epidemia manda yinu
wandu wajaidisha hodo semi hono haini ndo na buho ya porte masque akakati jwa buho la wadi wanyumenunu au buho la normali au buho la gripu warangi zinazari hizo baada yao hususan melezo mada yanu ikawa haini wakati bidi wandu eshele zana babi wa profite les media d'ailleurs wono ze media namna wandu atonga madoktori wadoeleza d'ailleurs do fanya attention parce qu'on doit atonga psychose ino ya haja les media ne ma politiciens doit atonga psychose ino ya haja chabanu egripu 10,000 morts valo machancho ondombo wa chanche ondolo a risque no wandu atuja wa chancha kamba enga umhara ne gripu rojo kamhara enga umhara ne coronavirus ngemhara aukende de psychosio sachant que mtu adeka kibidando wake wa hara haku choti dokaya ngebidori waneneze microbe no waneneze microbe ndo hosemi hono waneneze microbe elona buhuo ya jua namne kaondo ya bidi ya wanaswa kumorisi hanzo sedia haku masiwani kabanja duka yanuga lazimke ndo asidi ze famille hindi ukasi wa kumorisi hanzo sedia abunda yinu ya ukaya enulona abundizo zindongo nyango parce que des bases ya hygiène des bases ya voilà ndongo zo somhono sabuni yo somhono amanda buka sisi munu mishanani le lawa to somhono orokina ze reflexes zo komori bawo enu jolawa kenamna sabuni njema sabuni ya liquide chatinda ila ya Kongo na sabuni ya liquide mdao somhono ni wakati avole mbaindi mdao somhono ni wakati mbabiza mask haini lo na buhu parce que vanu normalement kamwe karele wana ndoso ndo kaondo ridunga o échanger ino c'est que vanu yeulo ngabo yeulo nu utina sinye ngabo yeulo nu lo na zesinye joka insinye za buhu abo wodushida lifanya ndongo deulo na zesinye za buhori mmonawe tingo samweni wakati tingo kowa ndo rabidi lifanya ndongo ikao ikange yokabekoda honi atirohe yonjema shakanguroho na temaske ngamona armaze metonga birano na wandu ndiyo natombre maske ondu chawa na olendo mbrabidi ndomtsengele parce que lande jokaya onende lo protéger chabo ngaru tsengele yao ngontsengelo mimi ikaonja tahindu baada njete maske ndi maana kao ni wadama dazinu c'est grave parce que zo umba racisme zumba donc cause kibinadamu nziro il faut vraiment faire attention justement il faut vraiment faire attention yauka owade unu miezi mwidari nikao janyode zindoji zonti pia imbabi yakabidi rifanye ni mdala ule mwanyanya sharjo namna ya ulauliana harma epidema mada zinu ili wandu watsambaza owade haso tipia chatido kawai mrukadha o racisme wa karmo ebola arme africain ba jabro c'est malheureux on doit survivre na manda docteur Philippe Badanga Salomon Masiwani de la précaution ya ukarmo wa de on on sait jamais hili kondo évoluer que du kana tasula Masiwani rono shini atawajulaia obuya une semaine à 2 semaines wa habati mazalo hospitali ili ze kazini ujoka usonwa de on atuloi ila tutomana kwa jina utambali faransa wa jango zifanyisha hao ye kamanda inu wipanse ya ukaya unike fikra wakomwa dufikiri ya preparo banu ya bakitsuka indata wale ko tuziyango popajeo watse mala specifique udunga joke l'hôpital tungo chashi ngona tamun chashi tazile ohifadhi wa dulu chopo paje mala pia au hedi hono wade irawati fikira zango hizo swala ngula halena si normalement heni ti il y a un ministère de la santé, la direction régionale de la santé, c'est vraiment une direction nationale ou direction régionale. Zahe santé ranzi singa sina zisiwa ngiwajibu ondwara ngihadhara madazinu. Afikiri mbebana bili haenshi epidemi ikawandwa kao mtujua ya periode tudambi wambazi. Voilà, ni wadama dizo. Waka uhezi wa harmazingu yekoni. Voilà. Bono wakati hiyo kabaja kamanya no kame mondo kane reflexe hiyo ondo be mahala awabe harma il c'est par ambio mbabe wangu il ya les pro wangu waeneha ndo kwa kwa jona mna contamination kaje ani ndio wajibu lanzaba isangiyo pandemie zenti pia normalement nationalingio ni namne kawandu wazungulu yao c'est sûr et certain kabati le permis. C'est sûr et certain. Kabati ntikawe vuku. Zenti pia ngoja abangio wajibu zenti komori
rangwaba watema hala ikawo kauti wandu de mana uno mbamba mda tendo urgence mna pare ye 15 wondo wa mrenge sami wa mrenge wa mbehe agenda yo urgence ndai tsambaza yiho watema hala ikawo nganza wandu akene test tena zemanya ya laboratoire yo jwelo positif neti positif dati jo ndare ngemdu yakoso mdamba balanje yo wajibu lo positif yo wajibu ya behomale kao ya konfinewa iliatisho wasa hono Faransa rono jana tena waziri wa hizi habari za honono hono sokaya alize petit geste ndio kitu za hifadhi walirudi sambali hakuyu yani agomba hakuyu hazini ahoda honi ekolegi homfanye bizuila omliko mhono nguso kabariziye ye sio komori anti mliko mhono wotu tsovala boha imakamala yao boyakubaliwa rangeunike timvu harma komoro wazi pour l'instant jabazola nukaya harma wakati mtu muislamu wakawade na mtu mazi yamba wala tinaola tijahuno izinutu na ngozi shemelelewa komori tena kaya na riziye pour l'instant zekwezi nizebizu muhazini na modahoni haraka tujafasi warahafu wadukujezao giwajibu armatation epidemie halinu ikawo amreje babi tombanu kamndu mzima ulonuo ukontamina ndo ilo ndandara mzima wo bahe wa rarwao wende ndo ilo ndara na bamja ukaya ikakata shida kanu kwa jafanya mwanya ya uzia ula kwa na uzia economy machine tende kwa kanajo zando akakwende hazini sha omwa wazia zi rencontre nkuyu baada hapo waambia wandu voilà d'ailleurs amfikiri tono publicité kabla ya miujahuno armée journal ya trésorier leo baada journal waona sa publicité pour lutter contre le coronavirus yo bongo za nyimeni wazandisa kamnungu samumo ngayo tize mshwara ndasa marma kud baada hapo mru ya porte masque ndapare sami kamru hazingaro si wa Komori ikawa zenormo zinu garensho armansi ya sharia madainu ikawo sharia insho wo kwatu jemi konti hatu yo kawa jwarizi au kabala zarati zila zerengwa yani sawa prefet de ordre ya police municipale wo arengeze hadhari yo eniaenda kinyume yo kala joli ndo kwa mada zinti ya mada zinu abukasi wakati kao wo kwatu jemi konti hatu shazinga doa mikonti yatu izo rakabidiri fanya arme mikonti yatu rengezi hadhari za hatu watu ndio wajibu na zi hadhari hadi sa hozia hata epidemi ihunguze ezabili na zinu yoka haini mrulo mwade ulonda buhuo haukabanu buhuo na tsamba buhuo ndesi ya covid-19 walona ze pneumopati wa reanimation wao kati wabo nga reanimation kujo respire wo kuna dozungula wende mashulini shabanu elonuo utambazo omdulo na buhu wa ulonuo utina hata asilan yasin abo olioza nonga zijwa hali yo ganzao ndo porter des masques ganzao ze kwezi nezendi ndo azizie namweshele kolera Komori ndo azizia no ilisaidia ganzao humlamba hindo wandu warengeze hadhari za bakujeze mashula ndado toma pesa justement ze hadhari zo wandu lambahindo wandu azizie ze hadhari wandu fanaze busy wandu azizie d'ailleurs ti wono mbongo babe ala tele wandu dore wafanya kama de asiatic wandu wasajwa ni namna inu wasangwa ne waremana we mindu zila za utesa sha nizo wajibu arimo periodi inu lijwa ukaye virus nge circuler armasi nge circuler maleka ndo ngio c'est sûr et certain qu'ils ont des hadhari zo kazi zirenge ilirizi wadeunu utitambali maraba yeli wanao ampleur wadole nwa haulengo kumbani wa hizo rongozi ni zitrete wao ni hedi waranga sura no Faransa na vonze manaba saro no zamba yabo utambia juzi informe jana ukajuzi bano ukayata umrozi ilo ukamaudu zila sakara la Komori hizo mashuri za utu na juyo za Komori iba helo no zonga ba wado helo developer hao kanga risk les frontières au déplacement zahuno Faransa au zeduni certain pays zizilwa ihe yekarmo zotina bahanga zindao kujeze disila
inaswa hindi njoka unika wala wanduka wadhumania warohiwa fanzi mashughuli hizo ili hoji preserve wala bangaluka sahabu nji Komori yemje kosa Komori balendi hosa aeroport ha hamba timaskila bae au wake ngohabiluke serikali ya Komori wa aeroport wiho wakelezima shi temperature joko jabla mbime ani ezimas ani ina hindi joko mbona wa Komori wajoko sa Komori idola wa Komori wajoko lahikiwa Komori au ma tourisme le perodi. Bon, avant de vous dire avant de rejeter les expériences, les agents infectieux émergents causes ça zilaya, Ebola, Maïka de la Vira, Ebola, grippe H1N1, grippe aviaire, MERS, CERM, SARM, il y a 2003. Normalement, et quand il y wanangeza hadhari za hao ika si wanadamu likubali si wananti likubali ngeza hadhari normalement vanne ete ibido wadeunu ushita normalement ye futur de jorambi yakama bokola mbunda mais normalement ze règle kaundo za rengo vanu armazen tipi kaundo wadeunu liyo ika si wananti ngeza hadhari hizo les respecte hadhari zilon zero holion de martaba ya kiatu chazilo nyango holiho parce que mentalité kao mwecheloni wakati kao garlaumba ndo kiatu ndaba ngonza osomono afikire zinjimi kamba okamito mibusha dokange bidoro osomono chabo aida bo doctor kuransi babanu waransi na boyo kaja ibidi hasonti pia sido kawiye doctori oi non ibidi hasonti pia dozi fana. Et quand ils respectent normalement, ils arrivent à être au lieu des mabuhu rijwa au kaya ibidi wade ubunguze et quand amade SARS ou disparaisse awa amade de merci kawa ibaki Arabie Saoudite ya armazenzi za peninsula Arabic kikao wakatata wakatingo mbavizaka wa iliwa raru wane watano ili namne kao inu ibidi waliho de experience ya heze epidemi zavira ya evolution normale ya zanongoyo ibidike namna hiyo normalement na mashashweri wengi kwamba ukaya ibidike namna hiyo. Par contre au cas où quand on a des hadari au cas où il y a virus imite parce que jusqu'à maintenant carte joie comme ça là muhimu ikawa jilarmo Ebola on kawa zikarana Ebola wabona watu hufa wondo ado dawe kwa wambo wade immuniza kwa jaka zingara tena wondo ado dawe ngalo zingaro armo Ebola hauka Ebola baka onduka wakazingaro wandu wao wakabona baada wao develop anticorps wakawana mada ni kwa chancho la hepatitis B warambe machancho mararo wa rema bala gojo onda na mdoro na hepatitis B kuna porozingaro na hepatitis B parce que il développe et machancho yale ya développe majaishi ikawa hini wakati wa jone hepatitis B anza njia mwezi mzao pak ngodo wao wade. Par contre yinu coronavirus COVID-19 rakartujua yauka eske banu wezingaro kena ukamande mabuho mandoji kawo jo zingaro kadandani zingaro kadavilu zingaro kadaro zingaro kartu jua abo ranzi kartu zingaro ngozi zonti pia abo deze hadhari za prevention yokari ngwawane owade ngati zingaro ni azingaro ranzi ngardo kamdujo bona batino kare ngendongoyo yasidiho tsambaza ondo banu kawo bidi fanya attention nabo ridanga les experiences zindoaji ikawo Komori zifanyiwa harume kolera mashuli menja kabuzilwa wandu wakadoja rante makombi ya maele weto mapesa mweshele umechanfulia towe hatua yokana ndo mapesa voilà ndwada wa kweli dambara nguleo kabatiza ndo lilavazima na ndo mapesa norizi matabibu ndio wajibu ya ministère de la santé ya Komori et direction nationale de la santé ya Komori warengeze hadhari hizo harimo mitanganyiho ne ya kikomori ya kishughuli ya meme mitanganyo ya gouvernement imitanganyo pia ngebdo za hadhari zo zirengwa hauzia wade ondani utitambalie nge baada yabo regeze hadhara aramaze frontiere nge wajibu ndo regeze hadhara aramaze frontiere haukendi gasarmo mondikao ila yambuka ya ndo bazungulia zo kweli
Na Dr. Ngari ndao hali swala la mwisho au kaya mpango watu sa ni kwa dakika nzima bana na uhisa shanga sina swala la mwisho yakala dhimuri uselo ngeri jeri fanye ujungifaye mirogo zilifanya bana dokaya wajeni wenji awakumuri wenji kaonga sihunu sifanya hazi harumazi majaya ni maibwer wasaya sifanya hazi harumazi za menaji evenge hodi hodi ziwaze babaniso tipia abongela dimoze na swaha ikaongo jori nikaso waloko moritena majami jota yo hatwa volovolo uono kayo tambaza volovolo harumezi inoje azori kanzari juwe imbanuko ikawo jori nikanya suya wa harumazi ngozi ngeri bayo pagwa sababu bano kaya coronavirus inu covid-19 yani meninu rakartu jua eyobaki wakati indini arima erambian arima no katika ongeo honza ona na kantibanu na lamba hindu na yantibanu bonloni yo bona komea shaze ze coronavirus wanyanyazo yone sa ukaya ujenda ta mfumo voire même ndo ata tushenda abo ngarijwao yakandwa manda wao ngo expose akon ondwa ojusaoze mishwara yakudi ondwa ojusaoze pubeli ya majaya abo wandu wao ngwao expose par contre ngebidore lewe banu yakaya kwati expose hakuyu paraphrase nyode zindwaje ama tuberculosis ama gripu ikao mndungu mshwara ula uvuriza abondo leo ya ukangasara ma epidemic c'est normali wangojo mndevu bula coronavirus ndungu changao o wandu wawa mesure certain ya ukaya muhazini unuriliyo tumba komori muhazini ngwani kwao zega muhazini ngwani kwao ze maske mesure certain haukaya ngo expose ya nyode zinji mais c'est que la tuberculose ikawa hiyo taux de contamination abo zila kibetiza kibina damu za kiatu ikawa tamam mwambie mfanya de l'hôpital au journal infirmier au infirmieri ha pique batinokata zega ukange na experience ya ukango utazeka d'ailleurs les combinaisons ya mruivaya aba harmo ko yo lobaya onda transferi yo ndini ute masque FFP2 heni zilera ziraru onda zinenge bodi witowe ani hatu kibinadamu shikomo kibinadamu yumba twanzato mafitala pia ani oando hazi harmazi kaundu anivumbulao hizo na misura stoka ngwani kwauze ngebdo rumeze gaza hao surtout period amanda zima ngwani kwauze mask ngebdo rumeze mask za hao ani ze normal ni kwauze wa somawe hazi ukahunu hazi hata ya majaya mruto somayo ani kwa diploma zila somao zo homshanani namna ya inetoyo mshanani namna anetoyo bonze namna ya sisiri mem sisiri do mshaniri roha wapawe mbahindu nyode zinji waze restaurant nyode zinji ama restaurant typhoid olionga si ngasarma yo spécialité typhoid yo par contre yo bactérie salmonella ikawo yo wandu wenji nduja ukanio akasymptomatique kutu développer owade wende kupishandu bahindo kutambaze typhoid ila pia ya feri kutambaze na abo ze normes za mdu cuisine yo pombahindo ngebidwa zi respecte ya kaske ya temaske ya hoseni honeno katika ao zinduka ndo ya rumia ani zila mdu ya somao ngebidio mdu yazi applique katosoma bure parce que tu ambia ça il nous comportement kibinadamu ya mentalite parce que tu ambuka l'hôpital abango joona mu l'hôpital heni metera jambanga kume auze service ira ujanje malahoni il faut vake gel hydroalcoolique yo frictionner emihono wozona bweni wakati nondu kwatria
ondo kwa renga warumia na abongo jona abaha hai coronavirus inokatana kwa rumia ani abonde ze mentality za bidando azibadili inshallah taala kama avenze ndo wajadibishe volo gela wote adovira te maski kangwa hususan hosum hono na hani mru ukaunge na ngena buhuo ndio wajibu ya te maski ohondo somono hasabuni na somono ngabo regulate na zo respect kidaile ukaya ndarenge sabuni na somono kwa community ganzao ndo awaze ata kadokume kumro somono yate sabuni monsimbili ata ndo awaze kadokume ndo somono ndondo na mchizi watukufu wa Radio RTMC rikaba dzima na Dr. Yusuf Mohamed Kassim ikao hakaujumlisa haundro ye owade wa coronavirus ikao haonesa tarehe yao haonesa de hatari ya lazima kazirenge haonesa zindongo ikao hususan masiwani hatu ya lazima ndo azifanye evenge washilizi kao mrishilia wakati lono afikiri kaya unu wade wa nyumeni kao rahaka bajaparana dalao shimba tsutambo kaya haonesa yawanshi wa microbe ukayojoba kintu fukari evenge jahadhari kaungozoneso yabo lokaya domtsangani wa wanadamu lazima watu wao ani wa ushachize monti izakanabili honikane mihono haukaya mnujukanuo katujo na kangenuo hautia mananya lazima watu washachize hose mihono yawajibu chama mjejeza yabo hose mihono watu elewe ukaya balo katandatawe majari wale kufetilila hina mdaru mhono bale microbe ngiyo ngenge lazima watu wakenabirika haina mdoadozi sema nanya awale majiwata mabutei haina mdoadozi sema au kopwa shawati ya teba zima ya hosande wa mwando ile ya hosande wa mwando wala wa mwando ya host wadoti temba jibala wadabo kakadora usebala eki hatu kadwa loba hindwa dutemba jibala shaweza lazima ndo wake na butei robine yo kana shina dur zigulaho salon donc auna birika lazima ndo wake na birika ubutei na mdoadozi ya umono wa Aisha tilatema jibala katibezao so rapidement sharenga wakati ya usendo ya evenge washizi watukufu wa Radio RTMC kaza bano mpango watu nafikiri kaya mrishidia ngamjodunga za hadhari zim ne kaina mduge na suala hususa dogo zinu kujozibe haruma Radio RTMC nafikiri ka Dr. Mohamed Yusuf Kassim maraba menji andani do helewa ya ukaya kama makalima bidi niambe ho utimizo mpango do kaya kejabidi irike wahara hakuno wadewunu parapora he mabuhu we kaundo lonayo yabili o wandu kaundo wafao o washashi hakuyu na abo wandu wao ngwao na fragilite ikaweze fragilite zo tizamba abo wandu wange bidwa protegewa haini wakati kaunga wena buhuo hino katika wanga una fievro hino katika wanga una nkowa reflex mask haini wakati ho somhono mkado samwa surtout et samwa mhononi parce que ces réflexes zorihanizo il faut vraiment faire attention baada yabo gasifaransa et comme nous garma condition manda hizo batendo urgence chambre apparaît SAMU honi konti hatu yashikomore ikawo ngio wajibu ikawo ze condition pia zo tukawode unutambalie ngizo ndo kulaza nako ze condition ngizo na rifanya attention rijadisheze hadhari zotonga uwode unu utitambalie na uomba Mwenyezi Mungu yarisaidie ikamgwa benze ze mezika ndo jao yinu uwode unu uziye baada yabo rejei armwevi normali sha unono wa mwando de hygiene wandu na wafanya attention ye maji faut faire attention parce que ramba ukaya nti de choléra ti de maji par contre unu wadekao ula animali mambo zoonose ula ya animali ijawana damu abesha hula ya nyame kao keje vanro faut faire attention les diwe kwa qualité pasteurisée il faut faire attention baada yabo respecte ze hadhari za ikao dunazaba banu mask ikangawe na kowa hino katika ungawe na sinyi wandwala we harara wanduna wala we harara ba uwade koti trop grave amade mabuhu ikao ndo waremao badi ikangawe fragile harmonisiwa ya haho na ubosha marahaba na ubua imiongo yonti pia ya ukaya haini mdu
ikao ngena suala ngena uhara wahuwade yanzo ya luzise kabasa tamushkili ngarijula nao ujovya arme radio ngarujo nuzi saroka wandu wavirana heze teknoloji pia zilio za Facebook za telefoni hizo pia ili wandu warejei bala ya uka unono wa mwando de prevention chasi do kamdo zingorano wade chando wana wade utiporozi ngara mndu na ngara awashirisha wanadamu ili rijaidishe esio ya hatu ribirilie hususan esio ya hatu marabemechi na mwashizi watukufu wa Radio RTMC ndo katika ngarikaza ukifu mpango hatu rikaba timana Dr. Yusuf Mohamed Kasim ya koreleza wadi wa coronavirus ya kumhoji masuala bisha kuronfahume di Papa Nabil harumazi kamera rikaba timana mwanasi Tajdin Salman atampaka dabu gardona nusu kwa saja harumana da hamida zimisha. Assalamu alaikum.